And it's our custom. Let's read out loud the word of the Y Lord. vamos a leer a voz alta la palabra del Señor. Amen. All together, please. If you physically can't stand, if physically you can, Si físicamente no se puede poner de pie, then if you cannot, then please remain seated. But if you physically can, pero please, si físicamente sí se puede poner de pie, por favor, póngase de pie. please rise out of reverence for the word of the Lord. Así para reverencia por la palabra del Señor. Amen. It's a good Amen. custom to keep. Amén. Let's read Reverencia the es la word clave. together. In English, the word says, En inglés la palabra de Dios dice, to the flesh. En español, por favor. Según la carne. Amen, Señor. Father, may your word go forth and accomplish everything for the which you send it to our midst today, for your glory and our blessing in Jesus' para tu name. gloria, Jesús. Amen, my God. Amén. Amen. Thank you. Please be seated, everyone. Pueden sentarse, congregación. The prophet Ezekiel El profeta Ezequiel wrote of a vision that he had. escribió acerca de una visión que él tuvo. And in imagining it, it must have been terrifying. Y al imaginarlo acerca de esta visión, pudo haber estado bien aterrorizado. Because he says Porque él dice that the Lord took him to a valley. que el Señor lo llevó a un valle. And in that valley, Y en ese valle, he saw human bones. él vio huesos humanos. Not a few, No unos poquitos, many. muchos. So if you could imagine in your own mind, Si puede imaginarse en su propia mente a large valley un valle grandísimo filled with human bones. lleno de huesos humanos. That's a scary sight. Eso es una vista bien que da miedo. Ezekiel adds Ezequiel añade that those bones were dry. que esos huesos estaban ya secos. In other words, they have been dead for quite a while. En pocas palabras, ya quiere decir que habían estado muertos por hace mucho tiempo. And he adds the additional detail. Y añade el detalle adicional They were very dry. que estaban bien secos. In other words, the people who had died and whose bones were now in that valley En otras palabras, las personas que habían muerto y estaban amontonadas en ese valle were as dead could be. estaban tan muertos como tan muertos pueden haber estado. And as Ezekiel is seeing this very sad and very scary panorama, Y mientras Ezequiel está viendo este panorama triste y aterrador, God asks Ezekiel a question. Dios le pregunta a Ezequiel esta pregunta. And he says to him, Y le dice a Ezequiel, Son of man, hijo de hombre, that's how God spoke to Ezekiel. así Dios le hablaba a Ezequiel, Can these bones come back to life? ¿pueden resucitar, volver a la vida estos huesos? Now, as far as Ezekiel was concerned, Y mientras Ezequiel pudo haber pensado, these people were long gone. esta gente habían muerto hace mucho tiempo And it was not within his human ability y no estaba en su habilidad humana to imagine or in any way understand how those bones could ever live again. el imaginarse cómo estos huesos podrían vivir nuevamente. But he knew he was talking to Almighty God. Pero él sabía que estaba hablando con el Todopoderoso And he knew there was a right way to speak to God. y él sabía que había una manera correcta de hablarle a Dios And he did not want to speak to God in a form of lack of respect. y no quiso hablarle a Dios en una falta de respeto. We see that example Vemos ese ejemplo much later, mucho después, where a priest is ministering in the temple cuando un sacerdote está ministrando en el templo and an angel appears to him y un ángel se le aparece and says to that priest y le dice a este sacerdote that his elderly wife was going to bear a son. que su esposa, la cual ya estaba en edad, ya iba a edad mayor, But the priest iba a dar a luz. spoke wrong. Y el sacerdote habló He mal. did not show the proper respect. No mostró un respeto apropiado. And he said, How shall I know this? ¿Y cómo voy a saber eso? Dijo. And the angel, speaking in the name of the Lord, Y el ángel hablando en el nombre del Señor, as a result of the lack of respect that the priest showed, como resultado de la falta de respeto que mostró el sacerdote, struck the priest both
with an inability to speak or to hear. Golpeó al sacerdote de una forma en que el sacerdote ya no pudo hablar Until the baby was born. hasta que nació el bebé. Now, we must understand that God is God. Tenemos que entender que Dios es Dios. God is who the Bible says He is. Dios es el Dios que la Biblia dice que Él es. God is not who you would like Him to be, No es un Dios al que usted le gustaría que fuese or así, who I imagine or would like Him to be. o como yo me imaginaría que fuese. When anyone takes it upon themselves Cuando alguien viene y se toma de por sí to try to change the representation of God given to us in His Word, el tratar la representación de Dios dada por la palabra, you are running a mortal danger. está caminando en un camino mortal. The Bible warns us La Biblia nos advierte that it is a fearful, that's the word, fearful thing que es una cosa horrorosa to fall into the hands of the living God. caer en las manos del Dios vivo. And God takes it Y personally. Dios lo toma personal When anyone twists His word, cuando alguien viene y tuerce su palabra, or when anyone does not show proper respect. o cuando alguien no da el respeto adecuado. We use the word reverence. Usamos la palabra reverencia. And that is just a very special way of saying respect. Eso es una palabra especial para decir respeto. Respect is important in the mind and the heart of God. Respeto es importante en la mente y en el corazón de Dios. He commands children to respect their parents Él le ordena a los niños obedecer a sus padres, because that represents our relationship with Him. porque eso representa nuestra relación con Él. So Ezekiel, when God asks him, can these bones come back to life? Así a Ezequiel cuando se le pregunta, Ezequiel, ¿podrán volver a vivir estos huesos? He wanted in his own person, En su persona él pudo haber querido most likely to say, el poder decir, there's no way. ¿de qué forma? Not only are these bones dry, No solamente están secos, they are very dry. están súper secos. They're beyond hope. Ya no hay esperanza para ellos. There's just no way that could happen. Ya no hay forma de que esto suceda. And humanly speaking, he was right. Y humanamente hablando, él estaba bien. No force of human beings could ever have brought those bones back to life. No había fuerza humana que hubiese podido juntar estos huesos y traerlos a vida nuevamente. But in his respect for the Almighty, Pero en su respeto por el Todopoderoso, he did not dare say, Lord, no way. él no se atrevió a decir, ¿de qué forma? Because Ezekiel, like all of us here know, Porque Ezequiel, como todos sabemos aquí, with God, con Dios everything is possible. todo es posible. Do you believe that here today? ¿Cree eso hoy? With God, all things are possible. Con Dios todo es posible. And yet, even though he knew this, Y aún Dios sabiendo esto, he couldn't bring himself to say, yes, Lord, you can do it. Ezequiel pudo haber dicho, sí, Señor, tú lo puedes hacer. And here you see a picture of the flesh versus the spirit in this prophet of God. Y en este profeta de Dios podemos ver en este momento la carne activa juntamente con el espíritu. He didn't allow his flesh to say, no way can this happen. No, pues no permitió que la carne dijese en su forma, no, pues se puede. But he wasn't able, or he chose not to say, yes, Lord, you can. Pero no pudo o tal vez no se atrevió a decir, sí, Señor, tú puedes. So he found the middle road. Así que encontró el camino de en medio. To a certain degree, we would say he found a compromise. En una forma sin comprometerse. In English, they call it a cop-out, but it's, you know, it's a midway, it's a midpoint. And he says to God, Y le dice a Dios, Lord, you know. Señor, solo tú lo sabes. Okay? It wasn't, this can't happen. No era, puede que pase o no. It wasn't, oh yeah, go for it, Lord. Claro que sí, Nope. Señor. Bye. Lord, you know. Señor, solo tú lo sabes. How many can at least tell God, Lord, you know? Señor, tú sabes, solo tú lo Who could sabes. do the same? ¿Puede usted decir lo mismo? In your personal issue, your personal problem, Su problema personal, your healing, your provision, su your sanidad, su family, provisión, whatever your need may be, lo que sea su necesidad. who at least has the power to say, Lord, you know. ¿Quién tiene el valor y el poder de decir, Señor, solo tú lo Can you sabes? do that here today? ¿Quién lo puede decir hoy? How many can do even better and say, Lord, yes, you can? Que ya uno tiene valor de decir, Señor, sí tú Yes, you puedes. can. Sí tú puedes. Well, God is compassionate towards Ezekiel, So, el Señor muestra compasión a Ezequiel and he accepted Ezekiel's words. y acepta las palabras de Ezequiel. How many are glad that the Lord works with us? Amén. ¿Cuántos creen que Dios obra con Come on, how nosotros? many are glad that the Lord understands El us? Señor nos entiende.
that he is a Lord and God of compassion and mercy. Porque Él es un Señor de compasión y misericordia. And he doesn't immediately slap people down, Y no inmediatamente viene y le da bofetea a la but he gente. extends his Él grace. extiende su gracia. Oh, come on. We see that in the life of Jesus himself. Lo vimos en la vida de Cristo, When there's a father bringing a son that is very, very sick, que trae a su hijo bien enfermo. and he says, Lord, I brought my son to your apostles, and they couldn't do anything for him. Señor, traje a mi hijo a los apóstoles, pero no pudieron hacer nada. And then the father says to Jesus, Lord, if you are able, Y el padre le pregunta a Jesús, si tú puedes, please help my son. por favor, ayuda a mi hijo. And Jesus looks at him Jesús lo mira y le dice, and says, if you are able. si puede. Yeah. He's questioning. In the midst of all that's all going En on, medio de esa Jesus multitud, stopped and said, what do you mean if you are able? Jesús dice que si puede. All things are possible for Todo those es who believe. posible a todo el que cree. See, now he's boosting because that man went too far. Él fue demasiado lejos, este hombre. That man said, Lord, if you can. El Señor le dice, Señor, si tú puedes. When you tell God, if you can, Si le dices al Señor, al Dios, si tú puedes, that's an insult. eso es un insulto. Don't you dare insult God, No se atreve a decirle al Señor así. because God can do Que anything. Dios puede hacer todo. He is the Lord God El Dios Almighty. todopoderoso. Whether he does something or not Ya sea que lo haga o no, does not mean that he cannot. no significa que no lo va a He hacer. makes his choices, he has his plans. Ella tiene su escoger y tiene sus planes. But this father crossed the Pero line. este padre cruzó la línea. If you are able. Si tú puedes. And Jesus said, all things are possible if you believe. Jesús le responde, todo es posible al que cree. In other words, that statement is not going to allow for a miracle to happen. Ese dicho no va a permitir que suceda un milagro. You need to speak in faith. Tenemos que hablar en fe You need to trust me for real. y tener que confiar de verdad. Do you trust me is what he was saying to that father. Confías con lo que dijo ese padre. And again, this father is torn. Este padre está ahí como está partido en dos. He was in two pieces, just like Ezekiel was. Así como Ezequiel estaba en dos pedazos. Because again, the father was not able to say, Lord, I know you can do it. Él pudo haber dicho, Señor, sé que tú puedes. The flesh is terrible, brothers and sisters. La carne es terrible, hermanos y hermanas. If you let the flesh take this much, even a little bit, Si usted deja que la carne viene y se tome control por un momento, it will weaken you. te va a debilitar. You have to be severe. Tienes que ser severo. You have to resist the flesh immediately. Resistir la carne You inmediatamente. can't entertain it. Puedes entretenerla. When I say the flesh, I'm talking about that desire to do your own thing. Para hacer cuando me refiero a la carne, me refiero a las cosas, That ese is what the deseo, essence of the flesh es is. donde está la esencia de la carne. It manifests in our body, Se manifiesta en nuestros cuerpos, in our nuestras emotions, emociones, in our en nuestro feelings. sentir. The flesh makes its presence known. La carne hace sentir su presencia And you have a power over that y flesh usted tiene poder sobre esa carne that you can exercise que puede ejercitar or not. o no. You can say, I can't, and then that's it. You surrendered. Amén. Y uno puede rendirse rápidamente. Or you can say, I can O puede decir, sí puedo. in Christ. En Cristo. And the flesh has to submit Y la carne tiene que someterse to the power of the Spirit of God. al poder del Espíritu de Dios. But how many people surrender rather? Pero ¿cuántas personas se rinden? They give in to their flesh. Se rinden en la carne. Again, these examples I've given you, Estos ejemplos que le di, people whose flesh was so strong. las personas que la carne era bien fuerte, Flesh does not mix with faith. la carne no se mezcla con la fe. Flesh destroys faith. La carne derrota a la fe. Fear is a manifestation that occurs in your El flesh. temor es una manifestación que ocurre en la carne. If you speak in fear, you lose. Si habla en temor, vas a perder. If you live in fear, you Si vives en lose. temor, vas a perder. Because fear is just another way of unbelieving God, Porque el temor es otra forma de no creerle a not Dios, trusting in God. no confiar en Dios. We have to be careful how our flesh tries to drag us down. Tenemos que entender cómo la carne trata de arrastrarnos para atrás. That's why the Bible always urges us to exhort one another. Por eso la palabra nos dice que nos exhortemos unos a otros. When somebody's arms are beginning to sink because they're giving in to their flesh, Cuando una persona está ya por caer sus brazos, por decaer, hay que ayudar a esa persona. they're giving in to their feeling.
porque se está rindiendo I a su don't sentir. feel this. I don't know what's Ya no lo happening. siento, And no all sé this qué está other pasando. emotional turmoil Y todas estas emociones en su ser that comes to everyone. que viene a través de todos. People who are mature say, I know what I'm feeling, Personas que son maduras dicen, sé lo que siento, but I don't care what I'm feeling. pero no importa lo que siento. I'm going to do what is right. Voy a hacer lo que es correcto And God will give me y grace. Dios me va a dar la gracia. People who are not strong in the Lord. Personas que no son fuertes en el Señor, Oh God, I don't know. I no sé, can't. no sé. And there goes everything. ahí se fue todo. The flesh took over. La carne tomó control. And this father was just told face to face by Christ, only if you believe can you see this Y este miracle. padre vio a Jesús cara a cara y le dice, solo si tú crees. And almost like a man that's drowning in the sea, Y es un hombre que se está ahogando en el mar. he stretches out his arm Él viene y levanta su mano. and he says, Lord, I believe. Señor, yo creo. Help my unbelief. Ayuda mi incredulidad. Can you see the struggle? Nota ahí la pelea, la See, the lucha. flesh had almost choked him. La carne casi lo ahogó. And he cried out, Lord, I too Y believe. clamó y le dice, Señor, sí creo. Help me break this unbelief. Ayúdame a vencer esta incredulidad. And the miracle took place. Y el milagro tomó lugar. It wasn't the greatest declaration of faith he could have said. No fue una declaración de fe grandiosa. He should have left it as, Lord, I believe, y ya. Él pudo haber dicho, Señor, creo y ya. But he threw in the other part. Pero tiró la otra parte. And God was merciful anyway. El Jesús tuvo misericordia. Dios How tuvo many praise misericordia God ahí. for his mercy? Come on now. Amén. Que Dios por su misericordia. How many times do we throw in unnecessary A veces tiramos words? palabras innecesarias. Man, we mess up so many times, boy. A veces fallamos tanto. God, we feel in our heart to encourage somebody, A veces queremos animar a alguien and we go and say a word that will bless y them. vamos a darle una palabra que le va a bendecir. And then instead of leaving it there, you start adding your own words. Y viene usted y le añade otras palabras. And everything good you did just went right out the Y window. todo lo bueno que pudiste haber dicho se fue por la You ventana. messed up. Ya la dañaste toda. You need to do what the word commands us to do. Hagamos lo que dice la palabra que hagamos. When God speaks, you speak. Cuando Dios habla, usted habla. When God says quiet, you're quiet. Cuando usted dice, Señor dice que se calle, usted se calla. Do not add to his words. No añada sus palabras. Okay, including when you encourage somebody. Incluyendo cuando está animando a Are you otros. with me out there, church? Juntos, iglesia. So we have these men, Tenemos estos hombres. the father, El padre so his suffering son. con su hijo sufriendo. We have all these other examples in the Bible. Tenemos todos estos ejemplos en la Biblia. And now we have Ezekiel, Ahora tenemos a Ezequiel. who looks up to heaven and says, Lord, you know. Mira en los cielos y le dice, Señor, tú And that sabes. was enough. Y fue suficiente. And the Bible says that Ezekiel saw La Biblia dice que Ezequiel vio that the bones began to come together. que los huesos empezaron a unirse. Notice it's a process. Recuérdese, es un proceso. It wasn't all of a sudden, miraculously, boom, Milagrosamente ya todo they're se all formó. back in their bodies. Todos estaban en sus cuerpos. No, No, the process started. empezó el proceso. And Ezekiel writes that he saw bone coming to bone, Y Ezequiel Coming escribe que together. los huesos empezaron a unirse. like a big jigsaw puzzle, right? I mean, Coming together. Como un coming rompecabezas ahí together. uniéndose. And once the bones were all together, Y ya que los huesos se unieron, step one was done. ya pasó el paso 1. Then came step 2. Luego vino el paso 2. And Ezekiel writes Ezequiel that escribe. he saw the tendons and the Dice que different él vio ligaments los tendones y los ligamentos appearing over the bones, apareciendo sobre los huesos, uniting the bones uniendo los together, huesos. until finally what he saw now in the valley Hasta que finalmente dice que lo que vio en el valle wasn't just a pile of bones. no era un montón de huesos. Now he sees Ahora él ve a valley full of skeletons. un valle de esqueletos. Put together, everything is together, but Ya they're está todo still junto, los esqueletos. skeletons. Aún son esqueletos. Part 2 is finished. Terminó la parte 2. Then comes part 3. Luego viene la parte 3. How many know that God has sequence that he ¿Cuántos works saben with? que Dios tiene secuencias para God trabajar? has a process Dios that he tiene un follows. proceso que hay que seguir. How many praise God? He's a God of order. Él es un Dios de orden. He knows what he's doing. Él sabe lo que él está haciendo And he didn't rush the work. y él no apresuró la We're obra. not saying Ezekiel was there for days. I No. doubt it. Yo no voy a decir que Ezequiel estuvo allí por But días, it took a little while pero le tomó tiempo for all this to happen. que todo esto sucediese. And then Ezekiel says he looked and he saw Entonces Ezequiel dice que él vio that skin began to cover the skeletons. que la piel empezó a cubrir los esqueletos. And when that process was done, Y cuando terminó ese proceso, part 3 was concluded. terminó la parte 3. Now in the valley, Ahora en el valle, what he looks and he lo sees que él mira, is a vast array of dead bodies. hay una montaña completa de
cuerpos muertos. Not just bones anymore. Ya no eran solamente huesos. Now they're bodies. Ahora hay cuerpos. But they're still dead. Pero están allí, están muertos. Now what? ¿Ahora qué? God speaks to Ezekiel. Dios le habla a Ezequiel He says, Son of man, y le dice, hijo de hombre, call for the Spirit. llama al Call espíritu. for the Spirit. Llama al espíritu por el espíritu. Notice how God didn't do it himself. Recuérdense, Dios no lo hizo por sí solo. Okay? God is working with his prophet. Dios está trabajando con su profeta. The prophet had to say, Lord, you know. He had to say something. El profeta tenía que decir algo. He had to express his Él faith. tenía que expresar su No fe. matter how strong or weak, he had to say No something. importa si fuera fuerte o débil, tenía que decir algo. That was enough to bring all those bones to bodies. Eso fue lo suficiente para cubrir a esos huesos en ese valle. But now God says, Ezekiel, stand up. Ahora viene Dios y le dice, Ezequiel, levántate. Prophesy to those bodies. Profetízale a esos huesos, a esos valles. Ezekiel spoke to the bones. Ezequiel profetizó a los huesos. He spoke to the bodies. Él le habló a los cuerpos. And he called for life to Y come into habló those por la bodies. vida a entrar a esos cuerpos. Now, please be in Ezekiel's Por position. favor, pongámonos en la posición de Ezequiel. This is a valley of a lot of dead Este bodies. es un valle de muchos cuerpos. And Ezekiel has to stand up in confidence. Y Ezequiel tiene que pararse en confianza. Even though his eyes are seeing something different, Aunque sus ojos están viendo algo diferente, his mind is saying, but they're su dead. mente dice, están muertos. God said, get up and talk to them. Viene Dios y le dice, levántate y Get háblales. up and speak. Y le dice, háblales. And as you speak, life will come into those Y bodies. mientras le hablas, la vida va a entrar a esos cuerpos. That's what happens when the word of God is given. Eso pasa cuando la palabra de Dios es dada. That's what's happening right now. Eso es lo que pasa ahora mismo. God is sending life. Dios está enviando vida. He is the author of life. Él es el autor de la vida. All life comes from him. Toda la vida viene de Él. But he works through his chosen vessels. Pero Él trabaja con sus vasos At this escogidos. moment right now, Y en este momento, he's using me to bring a word of life to you. Él me usa para traerles palabras de vida a ustedes. That's why you shouldn't be looking at your telephone to make phone calls or write other Y kinds por of eso no things. deberían de estar en sus teléfonos en este momento. That's why you give attention to the word of the Por Lord. eso le pone atención a la palabra de Dios. Not to the messenger, No al mensajero, to the word of the a la Lord. palabra del Señor. Because when you do that, Porque cuando hace eso, the word spoken la palabra hablada brings life. trae vida. But I'm alive already. We all could use additional life. Podemos usar una vida extra para darnos decir. Jesus said, I came to bring you life Jesús dice, he traído vida and life y vida en abundantly. abundancia. So even if you're alive already, Y aunque ya estés con vida, how many want abundant life? ¿cuántos quieren vida en abundancia? The Bible says God promises that to everyone La Biblia dice que la palabra está promesa para who will todos, reverence him. a los que le presentan reverencia. God says the one who trembles at his word, Dice que el mundo tiembla ante su presencia. God will give that person his attention. Dios le va a dar a esa persona su atención. You honor God, he honors you. Tú honras a Dios, Él te honra a ti. You respect God, he respects you. Dios respeta a Dios, Él te va a respetar a ti. You tell your family God is first and he honors you. Dios, a tu familia, Dios es primero y Él te va a honrar. And Ezekiel gets up and speaks that word. Y el Ezequiel viene y le habla esa palabra. And all of a sudden life begins to flow. Vida empieza a fluir. And all those dead bodies start Y moving. todos esos cuerpos muertos empiezan a moverse. And they stand up on their Y feet. se ponen en sus pies. And they're not just standing going, what's Y going no están on? ahí. ¿Qué pasó? When they stood up, Cuando se pararon, dice la palabra. Ezekiel says they stood up Ezequiel dice que se pararon as a mighty army. como un ejército poderoso. Ah. They stood up with a purpose. Ellos se pararon con un propósito, They stood up with power. con poder. Even though they had just been dead, Y aunque habían estado muertos, God brought them back to life. Dios los trajo nuevamente a vida. And when God gives life, He Y gives strength. cuando Dios da vida, Él da fortaleza. We think of the man who was crippled at the gate of the temple. Estaba hablando acerca de un varón que estaba paralizado en la puerta del templo. He had never walked. Nunca había caminado. But when God gave him life in Pero those legs, Cuando Dios dio vida a esas piernas, he didn't get up and start going like Él no this. empezó así a moverse así. The minute he got on his feet, Al momento que Él se paró, God didn't just give him life, Dios no solamente le dio vida, He gave him abundant life. le dio vida en abundancia. And that man began to jump.
Y ese hombre empezó a saltar and dance y a danzar and use those legs as if he had been walking all his y a life. usar esas piernas como hubiese caminado You toda su see, vida. that is the work of God. Eso es la obra de Dios. When God does a work, he does it perfect. Cuando Dios hace una obra así, la hace perfecta. Blessed be his name. Entonces a su nombre. Now you're wondering, Pastor, that's a great story. Pastor, podrá decir usted, esta es una gran historia. But what does that ever have to do with Pero ¿qué tiene this? que ver eso con esto? And if you're asking that Y question, si usted está haciendo esa pregunta, thank you for asking. gracias por hacer esa pregunta. But it shows that you lack a vital understanding. Muestra que le falta un entendimiento vital. If you were not able, while I was giving that story, Si usted no podía, mientras yo estaba viendo esta historia, to know exactly how that connects to this, el saber cómo se conecta esto con esto, you're in the right place. está en el lugar correcto. We're going to teach you what the Porque connection eso le, is. le vamos a enseñar cuál es esta I'm not going conexión. to ask you to raise your hand. Just look into your own self and know, do I know what he's Mire- talking about? Mire dentro de ti, yo sé lo que estás hablando. What is it between the bones of the dry bones Ezekiel saw ¿Qué tiene que ver los huesos secos que Ezequiel vio and what happened to them y lo que le pasó a ellos and what the Apostle Paul is saying here? con lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí? And that same problem Y ese mismo problema of not being able to make that connection de no poder hacer esa conexión has been plaguing the Church of Jesus Christ ha sido como una plaga en la iglesia de Cristo from the 2nd century desde el onwards. siglo II hasta ahora. Not the 1st century. No el primer siglo, This was written in the 1st century. esto fue escrito en el primer siglo. And the brethren of the 1st century church, Y los hermanos de esta iglesia primitiva del primer siglo, they knew exactly ellos sabían exactamente what connection is there between the vision of Ezekiel, cuál es la conexión de la visión de Ezequiel, of the bones coming to life, de los huesos llegando a vida and what Paul expresses y here. lo que Pablo expresa aquí. And because the people of the Church of Christ, beginning in the 2nd century all the way to Y today, porque la iglesia de Cristo desde el segundo siglo para acá do not understand no entendían how those two things relate, cómo estas dos cosas se relacionaban, huge mistakes have been made. grandes errores se hicieron. Terrible things have happened. Cosas horribles sucedieron. I'll go so far as to tell you Voy a decirles hasta este punto that the Holocaust, que el holocausto, what happened when the German Nazis were exterminating the Jewish people, cuando los nazis estaban exterminando a los judíos, and I know they weren't the only ones that got exterminated. y no vamos a claramente no fueron los únicos que The trataron de Nazis exterminar. killed a lot more people besides the Jewish people Aparte too. de los judíos, los nazis mataron a miles de millones de personas también. But their rage was directed primarily against the Jewish people. Pero su ira estaba dirigida a los judíos. If the church would have kept the understanding Si la iglesia hubiese mantenido el entendimiento of the connection between de this la conexión de esto and Ezekiel's vision, y la visión de Ezequiel, there's no way de ninguna forma that the Holocaust could have happened the way that it did. el holocausto no hubiese pasado de la forma que sucedió. So this is not just something I'm telling you to fill your time. Esto no es solamente algo para llenar su tiempo. I'm not just giving you little bits of information. You go, oh, that's really good, Oh, and esto leave está it at bonito y that. dejarlo así. No, this reality Esta realidad has affected history ha negatively afectado la historia negativamente hundreds of por years. cientos de años. And it continues to do so even in this day and Y age. continúa haciéndolo aún ahora, Even in churches. aún en las iglesias, Even in people who call themselves believers and followers of Christ. aún personas que se hacen creer creyentes en Cristo. They have no clue No tienen idea of what I'm about to tell you. de lo que les voy a decir. Are you interested in hearing it? Están interesados en escucharlo. Are you interested in receiving Está it interesado en recibirlo, and absorbing en it? absorberlo. Let me tell you, it starts off here Dice aquí, because Paul is talking about specific people. Pablo está hablando de un grupo en específico. I underlined it for you. Bien, ahí lo subrayé. He is speaking all of Él this está hablando todo esto. about those who he calls his brethren. See it here? Él dice por amor a mis Mis hermanos, my kinsmen, Dice mis mis parientes. parientes. So Paul is bringing before our attention Pablo está trayendo a nuestra atención this group of people este grupo de personas that he calls his que él family. llama a su familia. And how does he feel about his family? ¿Cómo se siente acerca de su familia? Well, he says it right here. Él lo dice aquí. He says, I want you to know, I'm telling you the truth. Les digo la verdad. I'm telling you the truth in Christ. En Cristo I'm not lying. no estoy mintiendo. The Holy Spirit is is giving witness of what I'm about to tell you right now. Que el Espíritu Santo está haciendo testigo de lo que les voy a decir. Why is he saying 3 different times? ¿Por qué lo dice 3 veces?
that what he's about to say is real. Dice que lo que les voy a decir es real. It's because if you would have looked at the Apostle Paul in person, Porque usted mirara al apóstol Pablo en persona, you could never tell. no podría decir. His face did not demonstrate, Su cara no demostraba, his actions and his living did not sus demonstrate acciones y su vivir no demostraba what he's about to describe. lo que va a describir. So before he says what he's feeling, Antes de decir lo que él siente, he's telling his audience, él dice a su audiencia, even though it doesn't look like I'm going through y aunque this, no parezca que esté pasando por esto, I'm telling you over and over again, una y otra vez, believe me, créanme, I am. lo estoy pasando. What's he going through? ¿Por qué está Don't you pasando? understand you can't go by somebody's face? Tú no puedes notar por el Too rostro de many una people persona. go by people's faces. Muchas personas se dejan llevar por el rostro de las Oh, personas. he looks fine. No se ve She bien. looks great. Ella se ve bien. I didn't notice anything. Oh, they Yo look no sabía nada, wonderful. no sabía bien. When are you going to open your eyes for real? ¿Cuándo vas a abrir tus ojos de verdad? And know that there are people who are capable of hiding how they're feeling by putting on a smile. Y hay personas que vienen y se ponen una sonrisa cubriendo lo que They verdaderamente do. sienten. And some of the people are excellent at Las this. personas son excelentes en esto. In Paul's case, En el caso de Pablo, he was a man that was filled with joy. él era un hombre que estaba lleno de gozo. He's the one that wrote from a prison cell, Él fue el que escribió desde una prisión, locked up in chains, en un calabozo ahí in a atado, dark room where rats were running across ahí his donde las body, ratas corriendo por su cuerpo. where he was suffering hunger. Estaba pasando hambre. There in that prison, En esa prisión, Paul was able to write, Pablo pudo escribir: rejoice in the Lord regocijaos en el Señor always. siempre. He was the man, together with his friend, Él era el varón junto con su amigo who had been beaten, que bloody, habían sido golpeados y and, sangrentados. and thrown, and in that occasion, thrown into a different En prison. esa ocasión los pusieron en otra prisión. And in that prison, they put him in the stocks. Y They en put him esa in prisión, this contraption that hurt his hands, his neck, his legs. los pusieron en esta cosa que se llama el cepo, donde tenían su cuerpo And en esta posición. in dolor, and he's En dolor. bleeding, and he's in Y pain. está en dolor y ensangrentado. But at midnight, Para medianoche, the Bible says la Biblia dice that Paul and his friend que Pablo y su amigo were singing praises to estaban God. cantando alabanzas al Señor. What's our excuse? ¿Cuál es nuestra excusa? I got a problem. Oh my God. Tengo Oh un my problema. God. No. Have they beaten you? ¿Le han pegado? Are you in some prison with your ¿Está en back all alguna bent and prisión your neck ahí all donde cramped and tiene you're all todo- tied todo- up and en estas, con el And cuerpo todo are dolorido rats running around your feet and gnawing at your clothes? y las Is ratas that ahí where you're corriendo at? por su cuerpo? Is that you? ¿Es usted? If it is you, Si ese es usted, then do what Paul did. haga lo que hizo Pablo. He sang praises to God. Empiece a cantar al Señor. And if it isn't Y si no you, es usted, if your pain and problem isn't that y bad, su problema y su dolor no es de esta forma, then with all the more reason, con mucha más razón, you should be singing your praise to God. cantando su alabanza al Señor. Too many of you give in to sadness, Muchos de ustedes nos entregamos Not a la this tristeza. kind. No este tipo de la the tristeza. damaging kind. Es la tristeza que daña. I'm so sad. Estoy I'm triste. so down. I Estoy don't deprimido. feel. No lo siento. That's because you're a slave to your feelings. Porque eres un esclavo a tus sentimientos. You're addicted to your emotions. Eres un adicto a tus emociones. No warrior in Christ can succeed that way. No hay guerrero que pueda triunfar así. I'm not saying feelings are bad. They have their place. No te estoy diciendo que los sentimientos son malos porque tienen su lugar. Feelings can give us a sense of urgency. Los sentimientos nos dan un lugar de urgencia. Feelings can make our day brighter. Nos pueden hacer nuestro día aún They más brillante. can serve us well. Nos pueden servir bien. But when they take over Pero cuando toman control and you follow your y usted feelings, sigue sus sentimientos, you will fail. va a fallar. I don't care who you are. No importa quién sea, You will fail. va a fallar. Feelings sometimes have to be confronted Los sentimientos hay que confrontarlos. and said, I may feel sad. Y tal vez me pueda sentir triste, I may not feel like doing tal what vez is no right. pueda sentir hacer esto o lo otro, But I'm going to do it lo voy anyway. a hacer de todas formas. And you to your Y place. tú a tu lugar. And you say, but the devil has created this lie. El diablo ha creado esta mentira. He's the father of lies. Es el padre de toda That's mentira. what Jesus called Es him. lo que Jesús lo llama. And Jesus said that the devil can create his lies.
Dice Right? que el diablo puede hacer He crear doesn't esas create mentiras. like human beings, Él no puede crear como seres humanos, but he can make up lies. pero puede hacer mentiras. And he's good at it. Y él es bueno en eso. Oh, he can fool you like that. Él puede engañarte así de rápido. He can fool me like that. Él me puede engañar a mí así de Because rápido. every lie of the devil sounds reasonable. Porque toda mentira del diablo suena Do you razonable. understand? That's how he works. Así es como él trabaja. He won't come up to you and tell you something so completely off the wall where you go, oh, come on. Él no va a decir No, algo no, así, no, algo no. bien raro. No. He'll come and tell you something that sounds logical. Él va a sonar algo lógico. And your flesh goes, Y yeah. la carne dice, "Ujú". And then your feelings go, Y yeah. los sentimientos dicen, ajá. And then you and I go, I guess it's true. Bueno, creo que es verdad. And there goes our victory out the window. Y ahí se fue nuestra victoria. No, 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 no. There are times where your body, where the devil whispers a lie into your ear. Ahí viene donde estos murmullos entran a nuestro And you got to oído. say, you a liar, get away from me now. Y tienes que Be dice, gone. lárgate en el nombre de Jesús. And if your mind says, but I agree, well, you need to renew yourself. Y la Stop mente dice, estoy it. de acuerdo, y tienes que decir, para. And if your feelings say, but I feel that's the way to go, you Pero better siento que- stop feeling. You better start believing. Empieza a creer. See, that's a warrior. Eso es un guerrero. How many warriors do we have ¿Cuántos here? guerreros hay aquí? Let me see, let me see, let me see. Where are the warriors? ¿Dónde están los guerreros? I got a few. I got some. Hay unos cuantos. Others are like, time to fight. Es hora de pelear. I said time to Es fight. hora de pelear. So what's going on here? ¿Qué está pasando aquí? This joyful man Este hombre, who gozoso, nobody would believe que nadie va a creer, is experiencing what? What does está it say here? experimentando ¿qué? He's experiencing sorrow. Está experimentando tristeza. And not just any sorrow. Y no cualquier tristeza. Great sorrow. Dice que gran tristeza. This happy man that runs around singing when his back is bleeding, Él es el que está ahí sentado ahí con su espalda toda ahí sangranta. praising God no matter what his condition, Alabando a Dios sin importar su condición. laughing and smiling no matter what comes his riéndose y way. sin importar lo que pase. He tells you, don't be fooled. Él le dice, no sean engañados. I am happy. Yo estoy contento. I have joy. Tengo gozo. The joy of the Lord is my Porque el gozo del strength. Señor es mi fortaleza. Oh, yes, it is. Oh, sí lo es. And no one will take my joy. Y nadie va a tomar mi gozo. And he proclaimed it, he lived it. Él lo proclamó y lo vivió. Even at the end of his life, Aún al final de su vida, when he's facing decapitation, cuando está enfrentando a ser decapitado, he doesn't go up there saying, oh my God, I'm going to die. No, 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 no. He goes to the executioner él fue al verdugo with joy. con gozo. He goes, I have finished the race. Porque ya he terminado mi carrera. I have dijo. fought a good He fight. peleado la buena batalla de la I fe. have a crown waiting for me with the Tengo una Lord. corona esperando en el cielo. He went up to that axe of the executioner Ahí fue donde el verdugo con el hacha ahí, with his head up, con su cabeza en alto, with joy in his heart. con gozo en su corazón, So can we. también nosotros. Enough of this belly Ya aching, pasó enough of con this esa- moping, enough of this. Oh, Eso oh. es- Stop it. Ya, deje eso. Let 2021 be the year when you become a real Que soldier, este año 2021 sea el año que pueda ser un buen soldado. become a real warrior. Un buen Stand up guerrero. Y párese, like the army Ezekiel saw, como el ejército que se filled quiere with the life of God, lleno con la vida de Dios. super abundant life. Vida en abundancia. Now, what's going on? Why was Paul sad on the inside? ¿Por qué estaba Pablo triste por dentro? All right, he wasn't sad enough to lose his joy. No estaba tan triste Now, como para perder su gozo. Here's the balance. Aquí está la batalla. I have another 5 minutes left. Can you follow with me here? Juntos, iglesia. Here's the Aquí balance. está el balance. He's full of joy. Está lleno de He's gozo, full of confidence. lleno de confianza, But he doesn't let that pero no deja que eso make him forget lo haga olvidarse that there is a need, que hay una necesidad, a great need una gran necesidad in his family. en su familia. See, you can be happy in Tú Christ, puedes estar feliz en Cristo, but know that your family has a need. pero sabe que su familia tiene necesidad. And when you know your family has a Y need, cuando sabe que su familia tiene necesidad, well, how did Paul respond? ¿cómo Pablo responde? He had sorrow. Él dice que él tiene tristeza. He had unceasing grief. Dice que tiene un continuo dolor. In other words, he always kept that grief Él in his heart and his Siempre mind tiene ya ese continuo dolor en su corazón for his family. por su familia. It didn't take away his joy, No no robaba su gozo, but it did make him say pero lo this. hacía decir esto. If I was given the choice, Si me diese la What he's oportunidad, saying here, dice aquí, if I had the choice, if Paul says this, Pablo dice, si yo me dieran el escoger, I would accept yo aceptaría to be cursed. ser maldecido.
I would accept it. Yo lo aceptaría. And to make sure we understand what he means, Entendamos lo que él dice. he says, I would accept to be separated from Christ. Yo aceptaría ser separado de Cristo. Oh, I mean, are you kidding? What is he saying here? ¿Por qué está diciendo esto aquí? He's saying, I would be willing to go to hell. Yo estaría dispuesto a ir al infierno. That's what he's saying right Es now. lo que él dice. Because separation from Christ, what is that? Separado de Cristo, ¿qué That's dice? hell. Eso es el infierno. So Paul is saying, I'm full of joy. Pablo dice, estoy lleno de gozo. I know my Lord, Yo sé el Señor, conozco al Señor, but the need that my family has, pero en la necesidad que tiene mi familia, I carry it in my heart, la llevo en mi corazón and I would be willing to go to hell y estoy dispuesto a ir al infierno. if it meant Si eso quiere decir that my family que mi familia would be saved. reconcilie con Cristo. Who does that remind you of? A ver, ¿quién se le acuerda de eso? Remember Moses ¿Se acuerda de Moisés? when the people were messing up as usual? Cuando la gente, cuando su pueblo como usualmente Yeah. estaban ahí, They messed up a lot. estaban fallando a menudo. And God was about to wipe them all from the face of the earth. Y viene y Dios los was. quiere barrer de la faz de la tierra. Y era- Moses stood before God with respect Moisés viene delante del Señor con respeto. and said, Lord, I pray you, I beg you, forgive them. Señor, te pido, te ruego que los Oh, perdones. Is that your heart too? ¿Ese es usted hoy? Is that your heart? Lord, forgive them. Señor, Lord, have perdónalos. mercy. Jesus on the cross, forgive them, Señor, Father, forgive perdónalos, them. Is Padre. that your heart? ¿Ese es Huh? usted corazón? Should be. Then what did Moses say? ¿Qué dice Moisés? I pray you forgive them, please. Señor, perdónalos, por favor. But if you won't, Pero si no, talking to God, hablándole a Dios, if you won't forgive them, si no los perdonas, then please Señor, erase my name borra mi nombre from the book of life. del libro de la vida. What Paul is saying here, Lo mismo que dijo Pablo. that's the heart and the love that Moses had for his people. Ese es el corazón y el amor que Moisés tenía por su pueblo. That's the love that Paul had for his people. Ese es el amor que Pablo tenía por su pueblo. By the way, you don't have to go to hell. No tienes que ir al infierno. Okay? Thanks be to God, salvation is Gracias a Dios, la individual. salvación es individual. I mean, because God told him, when Moses said that, Porque cuando Moisés y Pablo dijeron esto, God said, no, Moses, no. no, Moisés no. The one that sins against me, El que peque contra mí, that's the name that I'll erase. ese es el nombre que yo voy a borrar. In other words, you can't take their place. Tú no puedes tomar su lugar, Moisés. So don't leave here saying, Lord, save my mama or send me to hell. Señor, toma a mi mamá y Careful. yo mándame al infierno. Careful what you're saying. Cuidado lo que dices. Only say that if you really mean it, Solamente dilo si lo quieres decir. and then God's going to tell you what he told Y Moses. Dios le va a decir lo que te dijo a Moisés. Oh, I'm not gonna send you to hell, Yo no te voy a enviar al infierno, but I will heal your prayer. pero no voy a escuchar tu oración. And God did forgive the Y people. Dios perdonó al pueblo. Amen, church? Amén, iglesia. Let me close with this. Cerramos con esto. Who are Paul's people? ¿Quiénes son el pueblo de Who los are parientes? these brethren, Sus kinsmen hermanos y sus parientes that Paul is suffering que for? por la cual Pablo está sufriendo. Who are they? ¿Quiénes son ellos? The answer is biblical. The answer is only one. La bíblica es bíblica, la respuesta es Israelites. los judíos. Yep, that's Paul's family. Es la familia de Pablo. And Paul says his pain for them was great. Dice que su dolor por ellos es grande. You can read verse 4 and you can see how he mentions Israelites. El verso 4 menciona a los israelitas. He identifies his people Él identifica a su pueblo and he's willing to do all that for them. y puede hacer todo esto para ellos. So how does that tie into Ezekiel? ¿Cómo se une eso con Can Ezequiel? anybody put the two and two together now? ¿Alguien ya lo puso los juntos? I'll finish it with this. Termino con esto. That vision of dry bones. Esta visión de los huesos secos, The dry bones are not the church. los huesos secos no son la iglesia. Let's get that out of the way. Ya salgamos eso, sacamos You know eso. how many sermons I've heard in my life ¿Saben cuántos sermones he escuchado yo? where preachers would get up when I was growing up in the Lord Cuando yo crecía en el Señor sucedía esto, los predicadores venían and speak to the y le congregation? hablaban a la congregación. You're all a bunch of dry bones. Ustedes son un montón de You're huesos the secos. dry bones of Ezekiel. Talking to the church. Hablándole a la iglesia. And people going, oh my God, we're so Ay, sorry. y la gente ahí, ustedes son unos huesos secos. Wrong. Equivocado. If you're in Christ, you're no dry bones. Si usted está en Cristo, no es un hueso seco. If you're in Christ, you're a child of the living God. Si usted está en Cristo, es un hijo del Dios If viviente. you're in Christ, you are born again. Si You usted have está en all the Cristo, blessings nació de of bueno. heaven. Tiene las bendiciones. Yeah, you may be in the flesh. Podrá estar en la carne. We got lots of that running Tenemos around. mucho de eso. We got lots of people in Christ that are also in the flesh. Tenemos mucha gente en Cristo que está en la carne. All too many, if you ask me. Demasiado, si me All preguntan right, a mí. but nonetheless,
Pero aún They're así, children of God. son hijos de Dios. And we're called to love them and forgive Y them les amamos y les perdonamos. and work with them Y trabajamos and con pray ellos. for them. Y oramos con ellos. So there are no dry bones in the Church of Jesus Así Christ. que no hay huesos secos. How many are glad you're not one of the bones? Amén. ¿Quién puede decir que no es un hueso Then seco? who are the bones? Entonces, ¿quiénes son los huesos? In Ezekiel, you have the En answer. Ezequiel tenemos la Because respuesta. God speaks to his prophet and says, Son of man, Porque viene Dios y le habla al profeta y le dice, hijo de hombre, those bones esos huesos are the whole house es toda la casa of Israel. de Israel. And you see the connection Vemos la now. conexión ahora. I'll talk more about this next time. Y hablaremos de esto después. Israel has been separated from God for a long Israel time. había estado separado de Dios de hace mucho tiempo. And I'll explain why. Y explicaremos por qué. God even warned them. Dios viene y les dice, He was going to cast them into all the nations y los iba a distribuir por todas las naciones. because of their rebellion. Por sus rebeliones los And iba. that's exactly what happened. Eso es lo que sucedió. They were scattered throughout the Los world. fueron esparcidos por The todo el Jewish people mundo. did not have a nation of their own for 2,000 Por years. 2000 años los judíos no tenían una nación. They were indeed a valley of dry En bones. sí eran un valle de huesos secos. They seemed to have no hope. Parecían que no tenían I esperanza. have to share so much with you Hay on mucho que this. compartir con ustedes. How much America did for the Jews and what America did not do Lo que for the Jews. América ha hecho por los judíos y lo que América Some of no ha hecho. you have no idea A muchos no saben how the Germans loaded Jews up on boats cómo los alemanes ponían a los judíos en barcos. and got rid of them, shipped them out of the country. Ya, sácalos del país. And how one of those ships came to our borders in the United States. Y uno de estos barcos llegó aquí a nuestras fronteras. And President Roosevelt said, don't let them in. Y el presidente Roosevelt dijo, no los dejen entrar. This is history. This Esto es happened. historia, esto pasó. And they waited for a long time begging to be within a few feet of the shores of New York. A pocos pasos del puerto de Nueva York. And the president shipped them back. El presidente los envió de vuelta. And everybody on that boat died. Y todos en ese barco murieron When they got to Germany. cuando llegaron a Alemania. Why did he do that? ¿Por qué hicieron eso? Why did so many countries turn their back on Israel? ¿Por qué tantos países voltearon, le dieron la espalda a Israel? Why did the Spaniards, most of our ancestors, ¿Por qué los españoles, la mayoría de nuestros ancestros, do such terrible things to the Jewish people? hicieron tantas cosas horribles a los Why the judíos? suffering? Why the pain? ¿Por qué Why el the sufrir? ¿Por anguish? qué la angustia? You need to know that. Usted necesita saber eso. So do I. Yo también. It's because they were dead and dry. Estaban ahí muertos. But God made a promise Pero Dios les hizo una promesa, that He would bring them back. que los van a unir. And you, in your lifetime, if you've been around since 1948, I wasn't born yet. Yo no había nacido en el 48, pero But those of you who were born in 1948 onwards, you have seen y de that los que process nacieron en el happen. 48, desde 1948 The han visto este bones proceso. have been coming together. Los huesos se han estado uniendo. The bodies are being rebuilt. Los cuerpos están siendo There is a nation of reconstruidos. Israel now in the Holy Land. Hay una visión ahora en la Tierra Santa. They are strong. Yes, they are. Son fuertes, sí. Those of you who don't know, Wonder Woman lady, Gal Gadot, she's an Israeli, by the way. Esta actriz Gal Gadot también es de Israel. She is an Israeli soldier. Ella es una soldado de Israel. There's a reason why she can do all those stunts herself. Hay una razón por la cual puede hacer estas sus Because she was actuaciones. taught to be strong. Porque se le enseñó a ser fuerte. The women in Israel are no pushovers. Las mujeres en Israel no son cualquier cosita que The las women in Israel are taught to be fighters so as soon as they can hold a gun. Las mujeres en Israel pueden ser fuertes desde And que the guys, the same thing. igualmente los hombres. There's no room for wimpy people No hay in lugar Israel. ahí No, no, para no, no, débiles, no. no. Debilitos We're hay. surrounded by enemies. Estamos rodeados de enemigos. You have to fight. Tenemos que pelear. It's what Ezekiel saw. Es lo que Ezequiel vio. He saw them standing up, Él vio ponerse de pie, but they're lacking something. pero les faltaba algo. They still have one thing that they don't have. Tenían They're algo lacking que one thing. les faltaba algo. Había algo que les faltaba. Spirit. Espíritu. Israel is in the flesh right now. Israel está en la carne ahora mismo. Jewish people are not necessarily religious at all. Los judíos no Some son are. realmente algunos sí, Some are, Algunos sí. most are not. en su mayoría no. They're just humans, people. Sumamente individuos. They lack the spirit. Les falta el espíritu. They're lost. Perdieron. That's why Paul feels the pain. Por eso Pablo ahí estaba en dolor. He wants Israel to be complete. Él quería que Israel fuese completo, But they can only be complete pero in solamente eran Christ. completos en Cristo. And we'll take it from here next time. Y lo haremos ya la próxima What vez. God has in store for them Lo que Dios tiene para él. and how that tells Y us como eso nos dice a nosotros what God has in store lo que Dios tiene for us. para nosotros.
Because if God can break his word to Israel, Porque si Dios puede traer corromper su palabra para Israel, if those bones don't come back completely to life, si esos huesos no llegan a vida completamente, if God fails to keep his word, si Dios falla en su palabra, then he can break his promise to you too. puede romper su palabra para usted también. Then you can say, I believe in Christ, die and go to hell. Usted puede decir que cree en Cristo, morir e irse But al infierno. why? ¿Pero por God qué? says, I don't know, I changed my mind. I don't ¿Sabes feel qué like le doing dice it. Dios? Voy a cambiar mi mente. How many bless God he never changes his ¿Cuántos mind? alaban a Dios que Él no cambia su mente? That what God says he will fulfill. Que cuando lo que Dios dice, Él lo va a cumplir. As we say in my generation, to be continued. Para continuar. Stand with me, church. Puestos de pie, congregación.